श्रुत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मोक्षं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं दक्षजन्मः प्रचेतुभ्यः स्तत्पुत्रीणां च सन्तति जतो देवासुरनरातिर्जं नागखगाद्यः त्वाष्ट्रस्य जन्मनिधनं पुत्रयोश्च द्वितीय द्विजाः दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हयशिरादयः। श्रील श्रीपाद सुतदेव गोस्वामी कहते शौनकादि मुनिगण द्रविड़ देश राजा इंद्रदुम्न महाशय समस्त राज्यभार परित्याग करी वैराग्य अवलंबन पूर्वक जटाजुट विमंडित वेश तपस्वी रूप नहीं मलय पर्वत ईश्वर उपासना करुवा काल स्व कर्तव्य परायणता त्याग करिथिबा दोषरे अगस्त्य मुनि ठारू अभिशाप पाइले। अगस्त्यर कहवा तात्पर्य जे तुमर किसी समाज प्रति कर्तव्य अच्छे से संस्कार से भाग्य तथा से निर्देश नहीं ईश्वरंगर तुम्हें मर्त्य जन्म लाभ कर तुमको क्षत्रिय शरीर क्षत्रिय उचित बल पौरुष सौभाग्य और राज्यभार भगवत प्रदत्त से कर्तव्य तुम्हें सुचारू रूपे पालन कल कि राजार कर्तव्य प्रजा मान को सर्वोत्त भाव में सुखी रखा से अन्न वस्त्र व्यवस्था मुख्य कार्य है राज्यार धर्म रक्षा प्रजागण वैदिक धर्म तथा वर्णाश्रम धर्म परमार्थ धर्म उपरे राजांगर एतरा गुरुत्व नहीं किंतु वर्णाश्रम धर्म ठीक पालन करुचंती कि नहीं वेद विधि अनुसार यहाँ राजांगर कर्तव्य जे ए धर्म पालन रे व्यतिक्रम करती राजा तांकु दंड दे परिवे एवं जे धर्म को सुंदर सुचारू रूपे पालन करुछंती राजा तांकु पुरस्कार देवे। आउ अन्यान्य देह धर्मर अन्न वस्त्रादि व्यवस्था सुख शांति और मैत्री अवस्था सहावस्थान ये समस्त प्रति दृष्टिपात करवा राजांगर कर्तव्य समाज रे शांति श्रृंखला और दस्यु डकायत प्रभृति उत्पात उत्पीड़न समाज को मुक्त रखा ये समस्त राजांगर कर्तव्य। ये समस्त कर्तव्य परित्याग कर इंद्रदुम्न तुम्हें निजे मोक्ष लाभ करियो बोली आसी एठारे तपस्या करुछ राज्यर अवस्था कौन क्या से दायित्व दी आसछ तमर ये परमार्थ उपासनार किसी मूल्य नहीं। एथुर लक्ष्य कले देखा जाए सनातनीय वैदिक धर्म केवल उदार और बहुदूरदर्शी जड़े लोक वैराग्य अवलंबन पूर्वक आसी अरण्य तपस्याचरण कर मुनि ऋषि मैंने क्षुब्ध समाज प्रति तुमर जो दायित्व थिला ताहा तुम पूरण करी नाह गजतुल्य मूर्ख बुद्धि करी स्वेच्छाचारी हिच एटा शास्त्र निर्देश नुहे तुम प्रति
जो शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामचारतः न ससिद्धिं अवाप्नोति न सुहं न परांगतिम। जो शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामचारतः, जो व्यक्ति शास्त्र नियम को उल्लंघन पूर्वक शास्त्र निर्देश को न मानि स्वेच्छाचारी भावे निज मन मुताबक बाट बाछि निये, सिद्धि स न अवाप्नोति, से ता कार्य सिद्धि लाभ करि पारे ना। मूर्ख बुद्धि गल गजमूर्ख बोली लोके कहती, से भलिया कार्य करिथिबारु तमे जने विशेष व्यक्ति ही मोर अभिशाप तुमे गज हो जा। किछि काल परे अभिशापर प्रभाव रे गज रूप धारण करी गोटे गजर गर्भरे हस्तिर गर्भरे हस्ती संतान रूपे जन्म हेले महाराजा इंद्रदम्न। किंतु पूर्वजन्मर हरि उपासना मूलक संस्कार और शुद्धि तांगर रहिला। श्रुति रहिला कि नहीं कही हुनी, किंतु संस्कार रहिला, एटा कहा जाय भागवत। तथापि एही गजब शावक बड़ उन्मत्त ओ दैववरे परम बलियान महाबलशाली ही उठिला शावकटी। धीरे धीरे अत्यंत उन्मत्त अवस्था से कूटी जन्म होइचंदी। जन्म स्थान बड़ सुंदर और विचित्र स्थान। विचार कले चतुर्दश भुवन मंडल भितर जोटी परम रमणीय और शोभामय स्थान, सेठी राजा हस्ती रूप नहीं जन्म होते। तार नाम हूँ त्रिकूट शैल। ये भलिया आउ गोटे त्रिकूटर सन्धान आमे पाऊ, जहाँ मर्त्यमंडल चरम शोभामय स्थली लंकापुरी। एटा को मध्य त्रिकूट कह जाए। एठी भी त्रिकूट रही गोटे पर्वतर तीनोटी श्रृंग रही। जो लंकापुरी ये लवण सागर द्वारा परिवेष्टित। शिवंग निर्मते निमंते मयदत्य यही स्थान टी बांधिले। उत्तम भौगोलिक परिस्थिति दृष्टि अति उत्तम स्थान बोली, परम रमणीय स्थान, शोभामय स्थान। शत्रु जोटि की मोटे प्रवेश कर परिबनी, निर्भय ओ आनंद रे कालातिपात करिवे। ये पुरवासी लंकापुर एटा लवण समुद्र परिवेष्टित ओ मर्त्यर। किंतु इंद्रद्युम्न राजा जो जन्म होते ताहा क्षीरसागर परिवेष्टित। एटा ए समुद्र अंतर्गत सप्तद्वीप, नवद्वीपर अंतर्गत नुहे। सप्तद्वीप 9टी वर्ष यार अंतर्गत नुहे। क्षीर समुद्र कहले आमर स्वर्गलोक महल्लोकर अंतर्वर्ती अवस्था। से गोटे त्रिकूट शैल अच्छी, तार नाम ही मध्य त्रिकूट। से त्रिकूट शैलर चतुष्पार्श्व क्षीरसागर परिवेष्टित ही रही। महान तीनोटी रमणीय श्रृंग ए पर्वतमालार ऊर्ध्व को उठी रही चुली इंडा भलिया। तीन स्वर मध्यवर्ती स्थल एक विशाल ह्रद निर्मल जलराशि परिपूर्ण। ए पर्वतमाला श्रृंगर चतुष्पार्श्व समुद्र बारी पर्यंत निघंच अरण्य परिपूर्ण। यार वर्णना भागवत इस स्थानटीर वर्णना
बहुल भाव दिखाई। च्युत पनस कोबिदार प्रभृति विशाल तरुराज विमंडित निघंच अरण्य वेणु बेत्र कीचक प्रभृति कंटक राशि अगम्य सकल प्रकार पशु विचित्र पक्षी मान द्वारा क्रूजित अपूर्व अरण्य कुसुमरे परिशोभित देवोद्यान तुल्य ए पर्वत त्रिकुट जे क्षीर सागर द्वारा परिवेष्टित ही रही यार अधिक वैशिष्ट्य हला महाराज वरुणंकर राजा तो नुह देवता देवादिदेव वरुणंकर प्रमोद उद्यान ए त्रिकुट शैल अवस्थित जमी इंद्रंकर नंदन कारण कुबेरंकर चैत्र रथ एमती सब रही देवता मानकर प्रमोद कानन बा उपवन सेमती वरुणंकर उपवनर नाम होची ऋतुमत ऋतुमन बा ऋतुमत तो बा न संस्कृत रे एकाक्षर बोधक ऋतुमत बा ऋतुमन ए उपवनर नाम वरुणंकर ए रमणीय उपवन ए त्रिकुट शैलर कौन एक पार्श्वर अवस्थित बा कौन श्रृंगर अवस्थित जोठारे देवकन्यागण देवविलासिनी गण स्नानादि करी उपवन विहार पूर्वक परम रमणीय शोभा बढ़ाई था। बहुत वर्णना कराई स्थान ये वनर त्रिकुट शैलर बहुत वर्णना कराई तीन श्रृंगर मध्य देश जो विशाल सुविस्तृत सुदीर्घ सुगभीर जलराशि परिपूर्ण ह्रद से ह्रदरे विभिन्न जलचर पक्षी मानकर बास पद्म कुमुद कल्हार कूकनद स्वर्णपद्म नीलोत्पल श्वेतपद्मादि बहुविध पुष्परे गुंजरित एवं ये पद्म मानकर रेणु से जलरे भासमान हो क्षुद्र क्षुद्र लहरी द्वारा चालित हो एपरी शोभा उत्पन्न करे। आकाशरे अमरगण जेतेबेले गति करुथांती स्व रथरे विमान रे एई निम्न देशर शोभा को अवलोकन करी आश्चर्यान्वित हुअन्ति। एभलिया एक सुविस्तृत निघंच अरण्य भितरे इंद्रदम्न गजशावक रूपे जन्म हेले गोटे हाथीपल भितरे शिशुटीए ही जन्म हेले। बहुविध वर्णना भितर गोटे श्लोक मन पड़ू तार तात्पर्य तो वरुणंकर ऋतुमत उपवन भितरे जेतोले अप्सरी गण नृत्य करी गंधर्व ओ किन्नर कन्यागण मृदु मधुर तान वाद्य बजई गान करुथांती गीत सुंदर राग रागिनी रे से ध्वनि जेतोले चतुर्दिगरे प्रतिध्वनित हो गिरिकंदरा भितर प्रवेश करे ए संगीत ध्वनि प्रतिध्वनित हो गिरिकंदर गिरी गौहर भितर प्रवेश करे। श्लाघिनो हरय ता भितरे से गिरी गौहर भितर बास करुथुवा शोइथिबा सिंहगण ए शब्द को सुनी अनुभव करती जे ये अन्य सिंहर गर्जन की तेणु अन्य सिंह को दबे दबा श्लाघिन हिंसा प्रचंड नाद करुथांती ध्वनि करुथांती सिंहगण ये संगीत नाद शुणी एभलिया बहु सुंदर
ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଛଟାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଅରଣ୍ୟର ଶୋଭା। ୟାରି ଭିତରେ ସେଇ ଗଜ ଶାବକ ମହାମତ୍ୱାଲ ହେଇ ଉଠିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏପରି ବଳଶାଳୀ ଏପରି ନିସଙ୍ଗ ହେଇ ଉଠିଲା ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତି ଦଳ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନିଲେ। ଏପରି ବଳଶାଳୀ ମଦସ୍ରାବୀ ଓ ସବୁବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ଲୋଚନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ତିଗଣ ଖୁବ ଭୟ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ୟା ସ୍କନ୍ଧରୁ ହାତୀମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରୁ ମଦ ଝରେ, ତାକୁ ହସ୍ତି ମଦ କୁହାଯାଏ। ମଦମତ୍ତ ହସ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଗଜ ମଦ ସେମାନଙ୍କ କୁମ୍ଭରୁ କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ମସ୍ତକର ଚୂଳ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୃଷ୍ଠ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବେକରୁ ସ୍କନ୍ଧ ଦେଶରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରସ ଝରେ। କେତେବେଳେ ସେ ରସଟା ଝରିବ? ହସ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ, ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଉନ୍ମତ୍ତ, ନିର୍ଭୀକ, ନିଶଙ୍କ, ସବୁଠାରୁ ବଳ ତେଜ ତାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେତିକିବେଳେ ମଦ ଝରେ। କ୍ରମେ ତାର ବଳ, ବୟସ ଓ ଶକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ କମି ଆସିଲେ ଏ ମଦସ୍ରାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝରିଯିବ। ଏ ହସ୍ତି ମଦର ଗୋଟେ ବଡ ସୁନ୍ଦ ଅଛି। ମଦସ୍ରାବୀ ହସ୍ତି ଯୁଆଡେ ଗତି କରୁଥିବ, ଶହ ଶହ ଭ୍ରମର ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିବେ ସେଇ ଗନ୍ଧ ଲୋଭରେ ଲୁବ୍ଧ ହୋଇ। ଭ୍ରମର ମାଳା ଏଇ ହସ୍ତି ମଦ ଏପରି ସୁଗନ୍ଧଦାୟକ, ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଗନ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ରହେ। ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି এই ଗଜରାଜ ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ରାଧିକ କରେଣୁଙ୍କ ସହ, କରେଣୁ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତି ବା ହସ୍ତିନୀ ମାନଙ୍କୁ କରେଣୁ କୁହାଯାଏ। ଓ ଶତ ସଂଖ୍ୟକ, ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟକ ହସ୍ତି ଶାବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶୁ ଓ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳରେ ଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ହସ୍ତି, ହସ୍ତିନୀ ଓ ବହୁ ଶିଶୁ ନେଇ ବିଶାଳ ଦଳ ନେଇ ସେ ଦଳ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ। ତାର ମଦଗନ୍ଧ ବାଜିବା କ୍ଷଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର, ବୃକ, ସରଭ, ଅଷ୍ଟାପଦ, ଗଣ୍ଡା, ଗୟଳ, ତୀକ୍ଷ୍ଣଦନ୍ତ ବରାହ, ବିଶାଳ ବରାହ ଗଣ ଏମାନେ ଭୟ ପଳାୟନ କରନ୍ତି, ଭୟରେ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ତାର ଗନ୍ଧ ନାକରେ ବାଜିଲା କ୍ଷଣି, ଏ ହସ୍ତିର ଗନ୍ଧ, ଏ ମଦସ୍ରାବୀ ହସ୍ତିର ଗନ୍ଧ ବାଜିଲା କ୍ଷଣି ଓ ବଡ ବଡ ସର୍ପମାନେ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଏତିକି ଭୟ କରନ୍ତି ଏ ସେ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଜରାଜକୁ। ଏବଂ ମୃଗ, ଶଶକ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଗଣ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅରଣ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏ ଗଜରାଜ ଦ୍ୱାରା। ଏକଦା ଗିରିବର୍ତ୍ମରେ ସ୍ୱଯୁଥ ସହ ଏହି ଗଜରାଜ ବିଚରଣ କରୁ କରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରେ ଅସହ୍ୟ ଜ୍ୱାଳା ଭୋଗ କରି ବଡ଼ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। କୋଉଠି ଜଳ ଅଛି, କିପରି ଜଳ ସ୍ନାନ କରିବ? ମଦମତ୍ତ ହସ୍ତି ତ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ଉତ୍ତାପ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ଉତ୍ତାପ। ଏପରି ବିଚରଣ କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମହାନ ହ୍ରଦର ପଦ୍ମଗନ୍ଧ ଭାସି ଆସୁଛି ବାୟୁରେ, ବାୟୁର ହିଲ୍ଲୋଳରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ନାସିରେ ବାଜା, ସେ ଅଧିକ ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ପଦ୍ମଗନ୍ଧ ଭାସି ଆସୁଛି ସେ ହ୍ରଦ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ଯୁଥ ସହ ଗତି କଲା।
ଏବଂ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପଦ୍ମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଥି ପଙ୍କ ଦଳା ଚକଟା କରି ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପୂର୍ବକ ଉତ୍ପାତ ହୋଇ ସ୍ନାନ କଲେ ହସ୍ତିଯୁଥ ସମସ୍ତେ। ଆଉ କଣ ଏଠି ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖ ସେ ହସ୍ତି ଭୋଗ କରୁଥିଲା, କିପରି ଶୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ଆଣି ତାର ଶାବକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଉଥିଲା, କିପରି ହସ୍ତିନୀ ମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଜଳ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛି, ସମୟ କଟଉଛି, ଗଜରାଜ ସ୍ନାନ କରୁଛି ସେଇ ମହାନ ହ୍ରଦ ସରୋବର ଭିତରେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୈବାତ କୌଣସି ଅତି ବଳଶାଳୀ ଗ୍ରାହ ସେ ହ୍ରଦରେ ଯେ ବାସ କରୁଥିଲା ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇକରି ଆସିଲା। କି ସେ ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉତ୍ପାତ ହଉଛି ମୋର ହ୍ରଦ ଭିତରେ। ହଁ ଆସିଲୁ ପାଣି ମନ୍ଦେ ପିଇବୁ, ଗାଧେଇବୁ ପାଧେଇବୁ, ଯିବୁ ନା ଚୁପ ହେଇ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଭିତରେ ଦଚକଟା ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା। କେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ବଶୀଭୂତ ସେ ଗ୍ରାହ। ଏ ଗ୍ରାହ କିଏ? କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ହୁ ହୁ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଦେବଳ ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ଗ୍ରାହ ଶରୀର, କୁମ୍ଭୀର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ହୁ ହୁ ନାମକ ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ସେ ଏହି ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଆସି ବହୁ କାଳ ଧରି କୁମ୍ଭୀର ରୂପେ ବାସ କରୁଛି। ଗଜରାଜର ଉତ୍ପାତ ଏବଂ ଏ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ସ୍ୱଯୁଥ ସହ ତାର ବଳଦର୍ପ କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲାନି ଗ୍ରାହ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ଭିତରେ ଆସି ହସ୍ତର ଗୋଟିଏ ପାଦକୁ ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତରେ କବଳିତ କରିନେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହ ଖୁବ ଜୋରରେ ପାଦକୁ ଧରିଲା ହସ୍ତିର, ଇଏ ତ ମଦମତ ଉନ୍ମତ୍ତ ହସ୍ତି, ଏ ତ କାହାକୁ ଖାତିର କରେନି। ଏ ହୁଙ୍କାର ନାଦ ପୂର୍ବକ ଗର୍ଜନ କରି ତାକୁ ଦଳି ମନ୍ଥି ଦେବା ପାଇଁ ନାନାବିଧ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ନାନାବିଧ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହ ଯେ ଅସହ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ତେଜ, ଯେତେବେଳେ ଗଜରାଜ ଏହା ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଏ ଗ୍ରାହ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ, ଇଏ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଟାଣି ନେଇକରି ମାଟି ଉପରକୁ ଶୁଖିଲାରେ ପକେଇ ପଥର ଉପରେ ଅନ୍ୟ ପାଦରେ ମନ୍ଥି ଦେବି, ଏ ସେଭଳିଆ ଗ୍ରାହ ନୁହେଁ, ମତେ ଅଟକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସମର୍ଥ ହଉଛି। ସେତେବେଳେ ଘୋର ଗର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ବଳ ଖଟେଇ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗଜରାଜ ନିଜର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗ୍ରାହକୁ ଟାଣି 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 ଜଳ ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସେ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗ୍ରାହ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ଗଜରାଜକୁ ଟାଣି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ହ୍ରଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦିଏ। ଏମିତିକା ଲଢ଼େଇ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତାର ହସ୍ତିନୀ ଗଣ ଓ ଶାବକ ଗଣ ମ୍ରିୟମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ଆମର ଗଜ ଦଳର ସ୍ୱାମୀ ମୁଖ୍ୟ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରଖିଲା, ତାର ଆଶ୍ରୟ ଆମର କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା। ବ୍ୟାଘ୍ର ସିଂହ ସର୍ପ କାହାରି ଭୟ ନଥିଲା। ଆମେ ଯୁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡେ ଯାଉଥିଲୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କରୁଥିଲୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଖାଉଥିଲୁ, କାହାରି ପାଟି ଖୋଲିବାର କଥା ନଥିଲା ଆମକୁ ଦେଖିକରି। ଏ ଗଜରାଜର ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ଏପରି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲୁ। ସେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହବ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଏବଂ ନାନାବିଧ ଚେଷ୍ଟା ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ହସ୍ତିନୀଗଣ ଏ ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ତିକି ଗଜରାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବଳ ଖଟେଇ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଟାଣିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅସମର୍ଥ ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ, ଦେଖିଲେ ନା କିଛି କାଳ ସେମାନେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ।
ଭୋକ ଉପବାସରେ କାତର ହେଇ ଏ ଗଜକୁମ୍ଭୀରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ମାସ ମାସ ବିତିଗଲା। ପରିଶେଷରେ ହସ୍ତିନୀଗଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଯେ ଗଜରାଜ ତାର ଭାଗ୍ୟ ସିଏ ଭୋଗ କରିବ, ତାର କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେ ତାହା ଭୋଗ କରିବ। ଏ ଗ୍ରାହ ଛାଡ଼ିବାର ନୁହେଁ। ଗଜ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁ ନାହିଁ, ସମର୍ଥ ହଉନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ତାର ବଳ ତେଜ ସବୁ କମି ଆସିଲାଣି। ଇଏ ଗ୍ରାହ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଏ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲଢ଼େଇ କରିବ? ଗ୍ରାହ ଜଳ ଭିତରେ କେବଳ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି, ତାର ବଳ ତେଜ ବଢୁଛି, ଗଜରାଜର ଶକ୍ତି କମି ଆସୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ତିନୀଗଣ ଦଳ ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଜରାଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ରେ ମହାମତ୍ତ ଗଜ, ତୁ ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରେ ବୋଲି କହି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ହ୍ରଦ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସହାୟ, ନିଜ ଦଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟତା ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ ପଦେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଲାନି ଗଜରାଜ। ଅଧିକ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲା ଏବଂ 100 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଏଟା ତ ଦିବ୍ୟ ଲୋକ, ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ। 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଏ ଟଣା ଓଟରା ଗ୍ରାହ ଆଉ ଗଜର ଲାଗିଲା। 100 ବର୍ଷ ପରେ ଗଜରାଜ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ନା, ଏ ଗ୍ରାହ କବଳରୁ ମୋର ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ମୋ ପ୍ରାଣ ଏହିଠାରେ ଯିବ। ଇଏ ତ ବେଳକୁ ବେଳ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି, ମୋର ତ ବଳ ବୟସ ସବୁ ଖସି ଆସିଲାଣି, ଅନାହାରରେ ମୋର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ତ ଜଳ ଭିତରେ ଅଛି, ଜଳରେ ତାର ବଳ ଅଧିକ, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଟା, ଆଉ ମୋର ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାରର ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ତାର ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସଂସ୍କାର ସେତିକିବେଳେ ଆସି ଉଦୟ ହେଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ବଳର ଉନ୍ମତ୍ତତା ଥିଲା, ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାରଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲା। ଯଦିଓ ଏଇ ସଂସ୍କାର ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମରୁ ଅଛି, ପୂର୍ବଜନ୍ମରୁ ଅଛି, ତଥାପି ସେ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ଯଦିଓ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରୀତି ଓ ଆବେଗ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତି ହେଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭୂତିଟେ ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଧନ, ପୌରୁଷ, ବଳ, ଜନ ଓ ଭାଗ୍ୟ, ତେଜ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଗୁଡା ଶରଣକୁ ଆସେ ନା। ସବୁ ତ ଚାଲିଛି ବେଶ ଭଲରେ। ଆମେ ତାର ପ୍ରଲୋଭନରେ, ଏ ମୋହନୀୟତାରେ, ଧନ ସମ୍ପଦ, ବଳ ପୌରୁଷର ମୋହନୀୟତାରେ ଭାସି ଯାଉଥିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଆଘାତ ବାଜିଲା, ଆମେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧି, ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ବଳ ପୌରୁଷ, ତେଜ, ଓଜ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି, ଏଗୁଡାକ ଅକାମୀ ହେଇ ପଡୁଛି, କେହି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ସଂସ୍କାରଟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ସେତିକିବେଳେ ଗଜରାଜ ଗ୍ରାହ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଆଉ ସେ ଯତ୍ନକେ ଚେଷ୍ଟା କଲାନି, ଆଉ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାନି, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲାନି, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯତ୍ନ କଲାନି। ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ଏଥିରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ହେ ପ୍ରଭୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୂଢ଼ ମୂର୍ଖ ପଶୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେହାଭିମାନୀ ହୋଇ ଦେହ ବଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲି, ମୋର ଶାରୀରିକ ବଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ।
ये तणंगर मायार प्रभाव प्रभु मु पशु शरीर में कौन आउ अधिका कर हे नाथ ये घोर विपद समय आउ मोर किछि उपाय नहीं आपण ही एकमात्र मोर शरण। बड़ सुंदर स्तव गजराजर रही प्राय 20-25 श्लोक गजेन्द्र स्तुति गजेन्द्र स्तव बोली बड़ सुंदर स्तव रही। जेतेबेले गजराज मने मने पूर्व संस्कार बल भगवान को स्तव कला स्मरण कला शरणापन्न होला ओ प्रभु रक्षा कर बोली व्याकुल प्राण रे डाकिला सेतिकी बेले हेला कौन ना जहा स्वाभाविक हवा कथा ताहा ही हेला। कौन स्वाभाविक हवा कथा ये जगत रे ईश्वर को स्मरण करी ईश्वर को डाकी ईश्वर पाखरे कातर प्रार्थना करी केही केबे हेले विफल होई नहीं। से मनुष्य हो देवता हो पशु हो कीटपतंग हो ब्राह्मण हो कि चंडाल हो महाधार्मिक हो कि अजान भलिया पातकी हो हड़ा पर विचार्य हड़ा पर विचार करा जिवो तार योग्य अवस्था से धर्मपरायण की पापाचारी केवल गोटे क्षेत्र में टिके संदेह रोची यदि जीव पीड़ा कही अन्य जीव मान भगवान सबुठ बड़ द्रोही किए भगवान क्या घोर शत्रु रूपे दृष्टिपात करती जी अन्य जीवर क्षति करे हाड़ा भगवान सहती आउ 1000 पाप कर आउ 1000 पाप थिले एतटा तांकर चिंता नहीं किंतु जीवद्रोही गले जीव जगत को कोटि कोटि जीवन को जे व्याकुल करुच पीड़ा प्रदान करुच ता कथा भगवान शुणिमे कि न शुणिमे सेटा विचार्य विद्वान और वरिष्ठ व्यक्ति मान द्वारा विचार्य आम तापर सिद्धांत नहीं पारिबानी। आउ साधारण जहाँ थिले मध्य 1000 दोष थाउ भगवान को जब डाकी देला से निश्चय आग रक्षा करदेवे प्रथमे रक्षा करदे। तू अमुक करूँ तू समुक करूँ मत तू काली पचार नुलु ये सबू भगवान पाखरे नहीं। जेकोसी व्यक्ति जेकोसी अवस्था योग्यता निर्विचार पूर्वक ईश्वर स्मरण मात्रे ईश्वर कृपा प्राप्त हो। दुर्भाग्य आमे ईश्वर स्मरण करूने एभलिया सुजोग थाई मध्य आमर हरिश्रुति लोप पाई जाउची मायार प्रभाव रे भगवान को स्मरण करने भगवान को भूली जाउची। जेतबेले एक लय एक मन एक प्राण रे भगवान स्तुति स्तव पूर्वक निजर आकुल निवेदन ज्ञापन कला गजराज भगवान तत्क्षणात् आकाश रे वैकुंठरू आगमन कले। एठी आमर केते लोक कथा बसी जाइछि गोटे पौराणिक घटना टी पाइले ताको बुद्धिमान व्यक्तिगण कथाकार गण चिंताश व्यक्ति जार से सामर्थ्य अच्छी केते उपकथा केते लोक कथा केते मौजिया कौतुकपूर्ण कथा ता देहरे खंजी दियंती। तेणु सबु कथारे एमती खंजा होइछि ए कथारे मध्य बहुत कथा खंजा होइछि उपकथा। आम उत्कल रे अछि गोटे कथा जेतेबेले गजराज डाक दउथुला भागवतर कथा नुहे जेतेबेले गजराज डाक दउथुला स्तुति स्तव करुथुला सेतळकु वैकुंठ रे भगवान कौन करुथले खाई पी सारी लक्ष्मी सह पशा खेलुथुले।
टिके शोइबा को जाउथले लक्ष्मी कहले दिन राति 24 घंटा कौन आपण शोउचंती नाई ले किछि काम नाई टिके गड़ी पड़ुछि नाई आज पशा खेलिबा नाही कर पारलेनी गृहस्थ लोक तो कौन करियो पत्नी को मन रखियो को हो पशा खेलिले पशा खेलु खेलु स्त्री लोक माने चतुरतापूर्ण कार्य से मानकर खेल सब लक्ष्मी जिणी जाउछंती तांको सखी सहचरी माने करताली दे परिहास करुछंती भगवान एकुटियाटी बसी पशा पाली गोटे गोटे गड़ौचंती एतिक बेले गजराज स्तव स्तुति गला एमती आमर लोक कथा चौरे तो भगवान कहले लक्ष्मी आज खेल एतिक बंद थाऊ कहीं मोर गोटे बड़ जरूरी काम अच्छे ना कौन कम ना हाँ साढ़े गोटे भक्त बड़ विपद पड़ी मत डाक पकड़े मु पलैबी हाँ एमती सब आमको आप भूतौंट खेल हारे बोली पशा खेल हारी हारी गले शेष पर्यंत अपमान आ लज्जा हम बोली काम बाहाना बाहर को पड़े खेल बंद करदे चाहूँ ना नाई मु शपथ कर कहूँ लक्ष्मी प्रकृत मोर भक्तटी तुम जान भक्त रक्षण है मोर प्रथम कार्य मु रहीपरि ना मिछ कहते आप मिछ कहते एत गौरडा आसीगले रेडी बाहर नंद सुनंदा से कहले प्रभु गरुड़ पक्ष विस्तार पूर्वक द्वार देश अपेक्षा करुँच जी परा लक्ष्मी सन्देह कले स्त्री लोक मान सन्देह आशंका बेसी तो सन्देह कले जो सन्देह कले भगवान कहले चल मो साथी सत कि मिछ देख एमती एमती घटना लक्ष्मी कहले हाँ जी आप ठकी दौरान आमको गरुड़ पृष्ठ लक्ष्मी नारायण उभय विराजमान कले बोली आमर उत्कल लोक कथा रही पुराण रे एक कथा नहीं एठी तात्पर्य गजराज एका बेले लक्ष्मी नारायण जुगल मूर्ति उभय को दर्शन कला उभय को दर्शन करने को सुजोग पाइला किंतु भागवतर वर्णन रे ये सब कथा नहीं भगवान आसिक पहुंची गले जमती भगवान आसी पहुंची गले गजराज तो चक्षु बंद कर स्तव करुला हठात जो आखि खोले जल गरुड़र छाया ता पृष्ठ विराजमान करथिबा भगवान को जल प्रतिबिंब देखो बोले आकाश तो सी दूर आसुच्च देखा पाइला जमती जल प्रतिबिंब यहाँ खंजा कथा भागवत नहीं कि विष्णु पुराण नहीं जो जल प्रतिबिंब जमती जल प्रतिबिंब देखी पकेला गजराज तो प्रभु को आकुल प्राण स्तव करुली मोर तो विपद पड़ी मत चतुर्दिग एमती केवल दूषी जाऊँगी ना प्रकृत प्रभु आसिले बोली ऊर्ध को चाहिए जो गजराज ऊर्ध को चाहिए से श्रीमद भागवत कौन कहते स्वंत सरस्वरु बलेन गृहीत आर्त दृष्ट्वा गरु त्वते हरि खौपात चक्रम उत्क्षिप्य शाम्बुजकर गिरमाह कृच्छनाथ नारायणाखिल गिरो भवन नमस्ते कृच्छनम गिरम आह बड़ कष्ट पाटिरू पदुटी बाहर कृच्छनम गिरम कृच्छनाथ कृच्छनाथ बड़ कष्ट गजराजर अवस्था से एमती होगलानी जे ता पाटिरू पदे कथा बाहरु नाही ता पाटिरू पदुटीए कथा आउ बाहरु नाही ताकू बाधा होगलानी भयंकर भाव में पीड़ा होगलानी स्वंत सरस्वरु बलई गृहीतम आर्त सह गजराज अंतः सरसी पुष्करिणीर अभ्यंतर अंतर्जल अंतः सरसी स्वंत सरस्वरु बलेन उरुबलेन ग्राहेन उरुबल प्रचुर बलशाली अति बलशाली ग्राह द्वारा गृहीत आक्रमित
ଆର୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ପରମ ଆର୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଗଜରାଜ, ସନ୍ତ ସୁଅନ୍ତ ଶିର ସରଶ୍ରୁ ଗୃହୀତ ଆର୍ତ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ଆର୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଦେଖି ପକେଇଲା। କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା? ଆର୍ତ ଗଜରାଜ ଗ୍ରହ କବଳିତ ହୋଇ ସରସୀ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା? ନା ଗରୁତ୍ୱନ୍ତି ହରିହି ଖ ଉପାତ୍ତ ଚକ୍ରମ। ଖ କହିଲେ ଆକାଶ, ଭଗବାନ ଆକାଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଦେଖିଲା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା। କିଏ ସେ? ନା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ? ନା ଗରୁତ୍ୱନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଗରୁତ୍ୱନ୍ତି ହରି ଖ ଉପାତ୍ତ ଚକ୍ରମ, ଏବଂ ଚକ୍ରଟାକୁ ଉଛେଇକିରି ଧରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଫିଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ହାତ ଠିକ ରହିଛି, କେବଳ ଚକ୍ର ଯୋଉ ହସ୍ତରେ ଥିଲା ସେଇ ହସ୍ତଟା ବାଡ଼ି ଉଞ୍ଚେଇଲା ଭଳିଆ ପ୍ରହାର କରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଏଇ କ୍ଷଣି ଯେମିତି ପ୍ରହାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ଚକ୍ର ପ୍ରହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଉପାୟ ପାଇଲାନି। ଉତ୍ସାହ ତ ବଡ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବଡ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ୟ, ସେ ବଡ କଷ୍ଟରେ ତାର ଥୋଡପାଟାକୁ କର ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ବଡ କଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ପାରାଯାଏ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା। କି ପ୍ରକାର? ନା ସାମ୍ବୁଜ କରମ ସ ଅମ୍ବୁଜମ, ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ପାଣିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ୟ ସାମ୍ବୁଜ କରମ, ଗୋଟିଏ ଅମ୍ବୁଜ ପଦ୍ମଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରୁ ତାକୁ ଥୋଡପାରେ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେ ଫୁଲଟି ଯାହା ପାଇଲା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ କଣ? ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ୟ ସାମ୍ବୁଜ କରମ ଗିରମ ଆହ କୃଚ୍ଛନାଥ, ବଡ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା। ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ ତାର, ମ୍ରିୟମାଣ ଅବସ୍ଥା। କଣ ବାହାରିଲା? କୃଚ୍ଛନାଥ ନାରାୟଣ ଅଖିଳ ଗୁରୁ, ଅଖିଳ ଗୁରୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ହେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ନମସ୍ତେ। ଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଛି, ଆଉ କିଛି ସେ କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇନି। ତାର ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଗଜରାଜର ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକେଇଲା, ଇଏ ଦୁଃଖ, ଇଏ ପୀଡା, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ। ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରଣାମଟିଏ କରିଛି, ପୁଷ୍ପଟିଏ ବଢେଇଛି, ଚେତନା ହଜିଗଲା। କାର? ଗଜରାଜ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଚେତା ଆସିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଜଳ ଭିତରେ ପଡିଛି, ତାର ଶରୀରରୁ 3 ଭାଗ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଅଂଶ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଅଛି। ଭଗବାନ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ, ଗୋଟିଏ ହାତ ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ଏବଂ ଡାକୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଉଠ, ଉଠ, ମୁଁ ଡାକୁଛି ପରା, ଉଠ। ଭଗବାନ ଚେତନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମଧୁର ଗୀର ଯେତେବେଳେ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଗଜରାଜର, ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁର ନିର୍ଗତ ବାଣୀ, ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିକିରି ଚାହିଁଲା ଗଜରାଜ। ପ୍ରଭୁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟ ମନୋହର ଦୃଷ୍ଟି, ଅମୃତମୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଦେଖିଦେଲା କ୍ଷଣି ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଏକ ପରମ ଆନନ୍ଦ, ଏକ ପରମ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ତା ନିକଟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାନୁପାତ ପୂର୍ବକ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରୂପଧାରୀ ପୁରୁଷ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ସେ ଜଳ ଭିତରେ ରହି କରଯୋଡ଼ ପୂର୍ବକ, ସେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲା ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇ, ସେଭଳିଆ ଗଡ଼ ଗଡ଼ କଣ୍ଠରେ ସ୍ତବ କରି ଯାଉଛି। ଗଜରାଜ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହି ଟିକେ ଚାହିଁଲା, ଟିକେ ଚାହିଁଲା, ଏ ପୁରୁଷ କିଏ? ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ?
ये कौन कहते भगवान को। सेतिक बेले गजराज शुणा पाइला जे प्रभु देवल अभिशाप केते काल ग्राह ये पड़ रही प्रभु आमिष भक्षण करुली कुत्सित जीवन बीतौले भयंकर जीवन बीतौली पंक भितर नरक पंक भितर घाटी जगटी होती प्रभु एत काल पर आज मो प्रति कृपा है मत रक्षा कले। गजराज चिंता कर किए निज को ग्राह बोली कहूँ सेपट को देखला हरदर जल लाल वर्ण हो विशाल ग्राह भगवान को चक्र द्वारा मस्तक द्विखंडित हो पड़ी। चिंता कला यही पुरुष से गराज पचारा आपण किए मो प्रभु को केड़े सुंदर प्रार्थना करुचंती केड़े सुंदर तांकर गुणगान करुचंती हे महनीय पुरुष आपण किए। सेतिक बेले से गंधर्व राज कहूछे जे गजराज तुम्हें जेपरी अगस्त्य अभिशाप महाराजा इंद्रदुम्न परम तपस्वी ईश्वर उपासक है गजमूर्ति धारण करथिलो मु मध्य अवहेला क्रमे देवलंक चरण अपराध करी ग्राह जन्म पाइथिले। ऋषि माने कहिथिले भगवान द्वारा उद्धार हो तुम्हें स्वदेह फेरी आसो पाइब। हु गंधर्व निज शरीर धारण पूर्वक निजर स्वर्गीय सेवा इंद्रंकर देवराज इंद्रंकर सेवा करने निमंते स्वर्गधाम को फेरीगले एवं गजराज तत्क्षणात चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म मूर्ति धारण करी भगवान पार्षद रूपे भगवान सह गरुड़ पृष्ठ बसी वैकुंठ को गमन कले। सुखदेव गोस्वामी कहते आहे परीक्षित शुण शुण ए रहस्य गज उद्धारण गजमोक्षण कथा जे मनोयोग सहकारे श्रवण करती जे कीर्तन करती मोर लीला गजमोक्षण लीला ताहांकर सर्वैव विघ्न उपद्रव दुख दूरित तत्क्षणात् विदूरित हुए। ये कथार तत्व ये मूल्य रही। ता सहित आउ गोटे कथा कहले जो व्यक्ति अध्याय शेष रात्रिर शेष मुहूर्त शज्या त्याग पूर्वक शज्या बसी अंधकार थाउ थाउ ये गजराज जो स्तब कला से जमी विपद पड़ा मुझे उद्धार कली एतक जी शज्या त्याग पूर्वक निद्रा भंग पर गाई दिए जदि कंठस्थ कर न पारला केवल विचारी जी स्मरण कर दिए उठी सेजरे बसी एमती अंतर्जल भितर पड़ रही किए से ग्राह द्वारा कबलित होता गजराज महामत्त गज आर्त कंठरे भगवान को शरण कला प्रभु गरुड़ पृष्ठ विराज कुनी चक्र द्वारा ग्राह को विद्युत करी गज को रक्षा कले सांत्वना प्रदान कले एतक अंतत स्मरण जे कर दिए से दिन तार कौन से विघ्न उपद्रव ताकू स्पर्श करनी तार समस्त दुख दुर्दिन विघ्न उपद्रव को ग्राहवत चक्र मु छेदन करे मुई शपथ करुची जिया को प्रतिदिन रात्रि शेष स्मरण करे मोर कथा को तार समस्त दुख विघ्न उपद्रव को पुत्र छेदन करे। एपरी गज उद्धारण कथा पुराण प्रसिद्ध कथा ये यार बहुत मूल्य रही बड़ उपादेय जिनस भगवान को लीला भितर गोटे विशेष लीला श्री जगन्नाथ वर्षक भितर गोटे थर ये लीलाटीर आचरण करती आमको मन पकई देवाई आम तो भूली जाऊँ सांगे सांगे हो जहा हो ए लीला एतिक आज आमर शेष है भागवत विश्राम करंतु आसंता काली परवर्ती कथा।